Yes! Abone sayımız artacak bundan sonra. Değmelek, değmelek, değmelek. The Gelidonia Trail starts from Karayos, offering breathtaking views of the western Mediterranean. Pine-scented paths, rugged cliffs, and the distant Five Islands slowly appear on the horizon. The trail leads you to Gelidonia Cape, and finally to the Gelidonia Lighthouse, built by the French in 1936. Perched 227 metres above sea level, commanding the sea, the lighthouse was once home to a family who lived in isolation. Winter winds, summer heat. But every night had the same mission: never let the light go out. This family, of Cretan origin, kept a legacy alive for generations, guiding sailors safely through these waters. Today, the lighthouse is automated and the light is controlled remotely. Yet the solitude, silence, and stories of those who kept the light burning remain. This trail is more than a hike. It is a journey in harmony with the sea, the wind, and history. Manzara mı bulduk? Sıkıntımız yok ha. Denizin mavili. Süper. Bugün ocağın son günü, 2026 31 Ocak. Gelidonya Feneri'ne gidiyoruz. Şanslıyız. Yağış yok yine. Çok yağış olmuş bir gün iki gün öncesinde. Şu anda yürüyüş için mükemmel bir hava. Fener tarafından geliyorlar. Ben gelmezsem. Tam yakışıyorsun kameraya ya. Ahmetciğim resmin çok güzel olmuş. Geldik, her şey iyiydi. Şimdi rampa. Ne yaparsınız be ya? Bizi mi bekliyorsunuz be? Evet, yaklaşık 4 kilometre sonra neredeyiz? Gelidonya Feneri'ni görebildik. Çok şükür. Parkur takip ederek Hadrasan'a ulaşılabilir. Biz bugün geri dönüyoruz ama şu patikadan. Off the coast of Gelidonia lie the Five Islands, special not only for their scenery, but for their nature. They are important breeding grounds for seabirds. Limited human presence makes them a natural sanctuary. From above,
you can see birds resting on the rocks and tiny, silent islets set against the deep blue sea. This is a place where nature beats at its own rhythm. Gelidonia. Cape has always been a treacherous point for sailors. Currents and shallow rocks have stopped many ships. Gezdik, gördük. Geri gidiyoruz aynı patikadan. Üstünde durmak istiyorum ki bugün 31 Ocak. Yağışlı bir haftanın sonunda çok güzel bir havada yürüdük. Geledonya'dan dönüyoruz artık aracımıza. Sonra Olimpos'a geçeceğiz son gecemizde. Harika bir manzara. Evet. Yürüyüş bitti. Aracımıza geldik. Even the asphalt road leading to the Lishan Way offers breathtaking views of the Western Mediterranean. Endless blue seas, rocky slopes, pine forests, and the golden light of sunset. Abi Olimpos'u böyle gördünüz mü? Karşıya geçiş yok. One of the great features of the Lycian Way is that almost every stage of the trail has a village where you can stay. Historic paths meet modern hospitality. Tree houses, bungalows, or small guest houses let you rest surrounded by nature, with the sound of the sea and the memory of the lighthouse still lingering in the air. The combination of history, sea, and nature makes the night unforgettable. Verseydim valizimi sana. Aa, geçti minnak araba.